आधी रात में निकाला जाए। लेकिन मेरी माँ बहनों, तुम सोचो, तुम आज किससे पर्दा करती हो? पर्दा करना तुम पे फर्ज है। कहने वाले ने कहा, काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद खिंचा आएगा चला काबा जियारत के लिए। तो इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पौन घंटा गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा साथ दिया। पौन घंटा मुझे तकरीर करते हुए हो गया, पता चला और हम मुस्कुराते रहे। पौन घंटा आ गया, पसीने में तो मैं लथपथ हो गया। अब अगर इसे नचोड़ दें तो इसमें पानी निकलेगा सर। 5 मिनट और बोलने कह दो सुभान अल्लाह। हमारे छोटे भाई हैं, सिर्फ 5 मिनट और सुन लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, मेरी माँ बहनों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शोहरों का हक तुम पर इतना बड़ा है कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपने जिस्म से, अपने जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन आज मेरी माँ बहनों के हालात कितने बिगड़ गए। शोहर बेचारा कमाने परदेश चला जाता, शोहर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को जब घर पे वापस आता है, घर पे जो ही दाखिल हुआ तो औरत का मुंह देखा बटुए की तरह है। बटुआ जाना था, तम्बाकू रखने वाला, बटुए की तरह मुंह। बाज औरतों की आदत होती है कारी साहब, बाज औरतों की आदत होती है, जब शोहर घर से निकलता है वो चैन की सांस लेती हैं, यदि चले गया। अब चाहे जो जिस मोहल्ले में मच्छद घूमे है, कुछ औरतों की आदत, मेरी माँ बहनों बुरा मत मानिएगा, कुछ औरतों की आदत होती है पूरे मोहल्ले में जाने के लिए, शोहर जल्दी घर से निकले, शोहर निकलता, आजाद हो गई, यहाँ गली वहाँ गली, यहाँ बैठी वहाँ बैठी, और जैसे ही शोहर घर की दहलीज पर कदम रखता है तो चेहरा मेहरुआ बटुए की तरह बन जाते, ऐसा लगा चेहरे पर 12 बजेगा। बेचारा मजदूरी करके आया, पसीना बहाया, कुदाल चलाता रहा गन्ने में, साइकिल चला करके कारोबार करके आया, तमन्ना थी घर पे जाऊंगा, बीबी पानी लेके आएगी, पानी पिएंगे, चैन की सांस लेंगे। लेकिन घर पे पहुंचा, औरत का चेहरा उदास देखा। बड़ा तमन्ना थी बाहर फसले गुल हम भी देखेंगे, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। तमन्ना थी बीबी के हाथों से पानी मिलेगा, लेकिन बीबी का चेहरा जब देखा, बेचारा मुंह लटका के बैठ गया। आवाज दी, बेटी पानी पिलाओ। बेटी ने सुना, फौरन उठ के आ गए, अब्बू पानी। चाहिए तो ये था कि औरत फौरन जाती, पानी लेके अपने शोहर चली आती। जब शोहर पानी पीता, गिलास का होंठ अपने गिलास लेकर के अपने होंठों से लगाता, दुआया जुमले निकल जाते, या अल्लाह मेरी बीवी की उम्र लंबी कर दे, तो अल्लाह उस वक्त शोहर की दुआ औलाद के हक में कबूल फरमा, शोहर की दुआ औरत के हक में कबूल फरमा लेते। लेकिन अब हालात क्या है, जब तक घर में औरत रहेगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेगी, और जब कहीं शादी बारात या मेले में जाना होगा तब इनके फैशन देखो, वो तो तुम देखते ही हो। तब इनका लिबास देखो, एक हफ्ता पहले पाउसे भी यानी पायले धुल जाएंगी, नाक में पहनने वाला फूल भी धुल जाएगा, कान में पहनने वाली बालियां भी धुल दी जाती हैं, कपड़े भी एक हफ्ता पहले तैयार कर लिए जाते हैं। अगर बारात में जाना हो, मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपने हुस्न की नुमाइश करना चाहिए, अपने हुस्न का बनाओ श्रृंगार करो, लेकिन किसी गैर के लिए नहीं, बल्कि अपने शोहरों के लिए किया करो। इसलिए किताबों में लिखा है कि जब औरत बन सवर के घर से बाहर निकलती है तो 12 शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं। कितने? 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं जब औरत बनाओ श्रृंगार जीनत करके घर से निकलती है। 12 शैतान। और इंसानों का हाल तो मैं बता ही नहीं सकता, वो तो इंसान ही जानता है। अब मैं को क्या बताओ यार, गिनती तो नहीं लगा सकता हूं मैं ना। 10 रास्ते में खड़े हुए, उनकी नजर उसी की तरफ, 20 खड़े, 20 की नजर उसकी तरफ। जब 12 शैतान उधरी है तो मेरी माँ बहनों, पर्दे में रह करके निकलो, कनीज़े फातिमा बन के निकलो, अपने चेहरे पर नकाब डाल लो, अपने हाथों में दस्ताने पहन लो, पैरों में मोजा पहन लो, रास्ते से निकलो। देखने वाले कहे कि फातिमा की कनीज जा रही है, जब फातिमा की कनीज का ये आलम है तो मुकम्मल फातिमा तो ज़हरा का आलम क्या होगा। पर्दे में रह करके मेरी माँ बहनों जिंदगी अपनी गुजारो, इसलिए कि लोग जब तुम्हें देखें तो देख करके के फला की बहू शरीयत की पाबंद है, फला की बहू शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही है। इसलिए कि चंद औरतें हुजूर की बारगाह में पहुंची, पहुंचने के बाद कहती हैं,
یا رسول اللہ صرف 2 منٹ. بابو اے بابو بھیا 2 منٹ بیٹھ گئے. اب 2 منٹ بیٹھ جاؤ. تم اتنے اچھے لگ رہے ہو, تم تو ہیرو لگ رہے ہو یار. بال تمہارے دیکھو سبحان اللہ گھوڑے کی پونچھ کی طرح لال لال لگ رہے ہیں. کتنے اچھے تم, بالکل ہیرو لگ رہے ہو یار, ہیرو لگ رہے ہو تم. اسلامی بھائیوں میں تمہیں منع بھی نہیں کرتا ہوں کہ تم ہیرو نہ بنو, میں تو کہتا ہوں تم یار ہیرو بنو. کبھی علامہ حسن نے تم سے کہا کہ ہیرو نہ بنو, قاری مشیر نے کہا ہیرو نہ بنو, ان علماء سے آپ نے سنا ہیرو نہ بنو. میں تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہتا ہوں کہ بے شک ہیرو بنو. لیکن تمہیں سلمان خان نہیں بننا ہے, شاہ رخ خان تمہیں نہیں بننا ہے, عامر خان تمہیں نہیں بننا ہے, شہباز خان تمہیں نہیں بننا ہے, قادر خان تمہیں نہیں بننا ہے. اگر بننا ہے تو اسلامی ہیرو بننا ہے. اگر بننا تمہیں اسلامی سپاہی بننا ہے. اسلامی ہیرو کہتے کسے ہیں ذرا دیکھ تو لو, اسلام کا وہ سپر اسٹار اسلامی ہیرو جسے زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے, وہ اسلام کے ہیرو ہے. عمر کو دیکھ لو, وہ اسلام کے ہیرو ہے. عثمان غنی کو دیکھ لو, وہ اسلامی ہیرو ہے. مولا کائنات کو دیکھ لو, وہ اسلامی ہیرو ہے. غوث اعظم کو دیکھ لو, وہ اسلامی ہیرو ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو, وہ اسلامی ہیرو ہے. ایسے اسلامی ہیرو ہے جدھر سے نکل گئے ہیں اسلام کی بہاریں لٹاتے ہوئے گئے. ہیرو بنو لیکن اسلامی ہیرو. لیکن تم لگتے ہو زیرو, اپنے آپ کو کہتے ہو ہیرو. میں نے نوجوانوں کو چچا دیکھا جب موٹر سائیکل چلتے ہیں نا, نوجوان یہ 2 شیشے موٹر سائیکل میں لگے ہیں, ایکسیلیٹر کھینچتا جا رہا, دائیں دیکھ رہا آئینے میں, بائیں دیکھ رہا, ہاں دائیں دیکھ رہا بائیں دیکھ رہا, اور شکل کیسی بالکل کلو والی. دائیں دیکھ رہا شیشے میں, چہرہ بائیں دیکھتا جا رہا, وہ سمجھ رہا ہم سے بڑا ہینڈسم کوئی نہیں ہے, میں بڑا اسمارٹ ہوں. دائیں بائیں شیشہ دیکھتا گیا, سامنے کھڑی تھی ٹرالی, جا کر کے کھونچ دیا. ہو گئے کلو والی ٹلو والی, لڑ گئے. یار اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ویسے رہو گے, تم لاکھ کوششیں کرو, لیکن اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے بے شک اللہ نے تمہیں اچھا بنایا. اللہ نے جسے بنایا ہے بے شک اچھا بنایا ہے. جس کو جیسا بنانا چاہیے تھا اللہ نے اسے ویسا ہی بنایا. تو اس لیے نوجوانوں اچھے کام کر لو, برائیوں سے بچ جاؤ. تم ہماری قبر میں نہیں سو گے, ہم تمہاری قبر میں نہیں سوئیں گے. ایک دن مرنا ہے, اس اندھیری قبر میں لیٹنا ہے, اندھیری کوٹری میں پہنچنا ہے. تو پہنچنے سے پہلے قبر میں لیٹنے کی تیاری کر لو. یہ سیم و ذریعہ خزانے, یہ مال مرنے کے بعد کچھ قبر میں کام نہیں آئے گا. قبر میں اگر کچھ بھی کام آئے گا تو رسول اللہ کی محبت کا چراغ کام آئے گا, رسول اللہ کی عظمت کا چراغ کام آئے گا. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا یا رسول اللہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. خوب کی سیرے چمن پھول جو نشاد رہے, باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا